Proverbs 2, with wisdom you will learn what is right and honest and fair. Wisdom will control your mind and you will be pleased with knowledge. Sound judgment and good sense will watch over you. Unsa ang mga thoughts nga gapuno sa imong mind? Ayaw tuguti nga garbage ang puno sa imong hunahuna, tungod kay moapekto kini sa imong kinabuhi igsuon. Ang Word of God ang makarenew sa atong panghunahuna nga mahimong tulid ang atong mga decisions. Maghatag kini og kaalam ug kahibalo. It is not just reading the Bible that will make you wise. It is listening and applying what you learn. Wise choices will protect you igsuon. Importante nga makasabuta nga ang desisyon nato gihuna-huna nato og ayo kauban ang tabang sa Holy Spirit pinaagi sa pagtuon nato sa Biblia.